binigay kay Jotak. Yes, sir. Jolax. 2 points. Lead. Del Rosario to Jolax. Jolax, sumalaksak. Kinaliwa, wala. Rebound ni Bautista. Ordonyo. Okay. Buinamano. Technical. Alam mo, tantalos lang ha. Buinamano. Kaunti lang kayo. Oh, labas muna. Technical yan. 1 point. Last throw. Wala. Rebound ni Jolax. Jolax maluha. Yes, sir. Takot mayaman. Ang galing mo. Ang ganda ng basa sa lalo kay Jolax. Supagpag ni Bautista pero na-rebound pa rin ni Jolax. Jolax. 14 to shoot. 10. Cortez. Sumalagsak. Kalakas. Tabigan ng bola. Natuwa ni Jolax. Wala. Cortez rebound. Foul. Last 1 minute. It is brought to you by Alisa's Catering. Jolax, yes sir. 10, 9, Jolax. 7 seconds. Agonos. Binigay kay Jolax. Yes sir. Unang basket ni Jolax sa third quarter. Cortez. Binigay kay